سلام تعنا يا حبلنا فتواتنا كبراتن بيت سب تجراي برودكاست سيرفيس نعلت سنبت 19 حملة خلتشن 10 عام تمرت استوارد حدشتي وانا وي معبالتات حزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم سناكم بمقدم ناب زرزراتم تسقاقرنا بقدامنت كان دغندنا نبتات زينا جنرال فسا مانجوس كاب حلفنتو كم زورد بيت صحفة بريزيدنت تجراي فريدوم تأكيدو زبل حبريتا بمحبرة مرخويتات استزرقحلو جنرال يوحنس ولد جورجس مديد كبيد تزازو ريدولو جنرال أبرها تسفاي دون كل دما من مارتي حانتي أكبل تزاري بلوم بخالي وقان جنرال باج عدبالي كم استسنابتا باستفلالي ميدياتات تقاليحوم عباي كل الأمحارة ناب تقراي كتزامتو إيخوم استبهالو شمون تمليشاتات ناب فانو تتنبيروم بجت تقراي لعلي سوسان 5 بليون بركوين وتصدقوم سراويت على البرهان بحد معلتي 4 كتماتات تقاطيرو برت لبسات تانكتاتن زطالل بزح زلوات وارد ما ماري خطبه هيلولم نزياتهم كانوا تقدس مع بالتاتن كنكفلوك منا مسه تقراي برودكاست صنحهم بقدامنت بجت تقراي لعلي سوسان 5 بليون برقوين وتصدقوم شالشاي زمن شاوعي سروع قبايو زكايدة بيت مخرب بهراو كلا منقس تقراي بجت عامت كلتشن 19 عام تمرت سوسان 5 بليون كلتا 296 مليون شو 256 شحن 634 برقيرو بمولدم تصدقوم التي تدلدل زل بجت كاب حد حمل كلتشن 19 عام تمرت جميرو تكبارو كم زغون تحبيرو لهم بريزيدنت منقس تقراي دكتور دبرتين غورمكايل جنرال فسا مانجوس كاب حلفنت بمعلاين نايتت ولد برهان تسفالم حلاف بيرو سلام تتانجيرو شيمولوم جنرال فسا مانجوس تمدب البوتا يتفلت انزلو بتماثال منقدي دكتور ردا برها حلافي بيرو نقدن لمعات عداقان كوينوم نكشيامو نا بيت مخر زغرب انتخونو تبيت مخري بمولو دمت شمتو مزديقو لما تباهيلوم ريوزي وتسيت تصمدو ايو نداد مملأة جميرنيو او كتما لمطا جانا خالي نقر كرأيو دحر حق انتو نقرأكم دليل لا قطروا على خريقكم يا راي دليل حشقاها خيتولني رايوه رايكم دليل قطر لا وحشوتي يقزع خيتولي لك بلصقنا وصيت ناس مرايز بخالي زينا أب كل الأمحارة ناب تقرأ كتزمت يوخم استبهالو شمونت مليشاتات نافان تزنبيروم سراويت بلصقنا راح يكونن مليشاتات وني بتنو علو زبل منجتات ببخللو زركو مليشاتات داغماين او وقايناتون زبل قوام كم زلوم قليص عملو ابز حزوان سقات كينات قرن افريكا بحفشام اب ايثيوبيا زلو ناي وقن صتان سقات ابازي لعلوين زتحلالخن درجه يركاب ايثيوبيا كاب كينات تقرأ وصيام اب استفلالي كللات استولعو بزحات وشطاو قجتاتن كبابايوم سحاباتن استحاوسلو مدرخ تركب تخونتات بوغن كللات ايثيوبيا كغلص انكلو ناي كلل امحرا قصال كوينات درجه سقات لعلواي كوينلوم اتا منغو منغسن عطقات فانون استولع قجت بزل على ملكو ان قصلايوم ابز حزوان فيدرال منغستي وتادراو سرحيتات كون تحيله حيلتات فانون تستصوع هاغراو زته بمصاغن نمدقات سراويت مكلخال هاغر ايثيوبيا بمفشالن قالسوم كم زوطل غليصملو كونتات تግራይ تافاف سلامن ناي داغماي وግ سقاتن درجه سقاتو تلواواطن تافافن كوينلوم سمع بريتوريا كونتالو بسنك معراب تግራይ حويسكا دارغ 400 مريت حزبن تግራይን ኣብ ኢድ ወረርት ሓይልታት ሙዳቆን ተመዛበልትና መረበቶም ዘይመምላስን ካልኦት ውሽጣዊ ጉዳያትን ሰላም ኣብ ዋጋ ዓዳጋት ይርከብ ፌደራል መንግስቲ ናይቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ስልጣን ሓደ ዓመት ናዊሒ እኳ እንተበለ ወገን ሕወሓት ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምስሓብ ካብ ናይ ቃላት ጦርነት ሓሊፉ ናብ ዝለዓለ ወታደራዊ ምድላዋት ተሰጋጊሩ ይርከበሎ ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ዳግማይ ናይ ኩናት ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ይሕብሩሎ ክልል ኦሮሚያ ቀጻሊ ግጭት ደረጃ ስጋት ላዕለዋይ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃት ኦነግ ሸኔ ኦላንድ ዝግበር ዘሎ ውግእ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ወለጋን ካልኦት ቦታታትን ቀፂሉ ይርከበሎ ከባቢያዊ ጂኦፖለቲካዊ ምስሓብ ናይ ወጻኢ ስጋት ኤርትራ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዘሎ ርክብ ብሓያል ናይ ቃላት ኩናት ተዓጅቦም ምፍጣት ኩናት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከቢድ ስጋት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ሶማልያን ግብፅን እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስምዕ ምስ ሶማልያ ዘሎ ርክብ ኣበላሽዎ እዩ ሶማልያ ምስ ግብፂ ወታደራዊ ኪዳን ብምፍጣር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ምፍጣር ትሰርሕላ ሱዳን ኢትዮጵያ ምስ ሓይልታት RSF ትተሓባበረላ ብምባል ትኸስስ እዚ ድማ ኣብ ዶባት ክልታ ወታደራዊ ምስሓብን ኩናትን ፈጢሩሎም በዚ ምኽንያት ዓለም ለኸ ናይ ጉዕዞ መማኽርቲ ትካላት ከም ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንትን ዜጋታቶም ናብ 900 ዝኸውን ናብ ክፋል ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ከይጓዓዙ ብብርኪ 3-4 መጠንቀቕታ ኣውፅኦም ኣሎም ካሊእ ዓብዪ ምዕባለ ሰራዊት ኣልቡርሃን ብሓደ መዓልቲ 4 ከተማታት ማለት እውን ባራ ኦም ሳያል ኦም ቃርፋ
ጃብራ ሼክ ተዋፂሮም ኣብ ዝቐረበ እዋን ብወገን ኢትዮጵያ ሓሊፎም ምስ ሰራዊት ሕሜት ዝተሓወሱ ብረት ለበሳት ታንክታትን ዘጠቓልል በዝሒ ዘለዎ ኣፅዋር ድማ ማሪኹ ተባሂሉሎም እዚ ምዕባለ እዚ እውን ካሊእ ግዙፍ ለውጢ እዮም እቲ ናይ ሱዳን ወታደራዊ ግጭት ሕዚ ዘሎ ወታደራውን ጂኦፖለቲካውን ውጥር ዘርኢ እንትኾን ኣብ 3 ቀንዲ ነጥብታት ኣካፊልካ ምርኣይ ይከኣል ቀዳማይ ስትራቴጂካዊ ቁፅር ወታደራዊ መስመራት እቶም ዝተጠቐሱ ከተማታት ባራ ሳያል ቃርፋን ጃብራ ሼክን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ክልል ዝርከቡ ወሰንቲ መገብቲ መንገድታት እዮም እዞም ቦታታት እዚኦም ካብ ዳርፉርን ሰሜን ኮርዶፋንን ናብ ካርቱም ዝወስዱ ናይ በረኻን ዋና መንገዲ መስመራትን ዘራኽቡ እዮም ናይ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊት ነዘን ከተማታት እንተደኣ ተቆፃፂርዎን ናይ ፈጣን ደጋፍ ሓይሊ ሕሜቲ ናይ ሎጂስቲክስን ምንቅስቃስ ተዋጋትን ብዓብዩ ይዓግቶ የተዓናቕፈሎም ባራን ጃብራ ሼክን መቆራፅ ንሰራዊት ሱዳን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ዘሎ ብልጫ ዘጠናኸር ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካርቱም ዝግበር ናይ RSF ምንቅስቃስ እውን ይገትዖ እዮም ኣብ ናይ ሱዳን ራሕብን በረኻን መሬት ኣብ ዝግበር ውግእ ድፋዕ ተሽከርከርቲ ታንክታትን ናይ ትውግእ ሚዛና ምቕያር ልዑል ግደ ኣለዎን ነዞም ኣፅዋራት እዚኦም ምምራኽ ናይ RSF ናይ ምክልኻልን ናይ ምጥቃዕን ዓቕሚ ዝቕንስ እንትኾን ንሰራዊት ሱዳን ድማ ተወሳኺ ናይ ኣፅዋር ዓቕምን ናይ ሞራል ብልጫን ይሕድር ጉዳይ ኮንትሮባንድን ዶብን እቶም ኣፅዋራት ብኢትዮጵያ ኣቢሎም ዝበፅሑ ዝብል ጥቆማ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ነዊሕ ዶብ ዝግበር ናይ ኣፅዋር ምዝውዋር ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕፅል ከም ዘሎ ዘመልክት እዮም ብኻሊ ሓበሬታት ኣጊዱ ዝብል ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐሉ ጀነራል ዮሃንስ ወልደጀወርግስ መዲድ ከቢድ ትእዛዝ ኣውሪዶም ጀነራል ኣብርሃ ተስፋይ ድንኩል ድማ ኣዛዚ ኣርሚ 42 እውን መማረፂ ሓንቲ ኣክብል ተዛሪቡሎም ብኻሊ ወገን ጀነራል ባጫ ደበሌ ከም ዝተሰናበተ ዘመልክቱ ንዛራ ሚድያ ሓዊስካ 2-3 ሚድያታት ፀብፂቦም ኣለዉ ብኻሊ ሓበሬታት ኣጊዱ ዝብል ሓበሬታ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐሉ ጀነራል ዮሃንስ ወልደጀወርግስ መዲድ ከቢድ ትእዛዝ ኣውሪዶም ንብልፅግና ዝድግፉ ምንጭታት ጆን መዲድ ካብ ወታደራዊ ኮማንዶ ሰራዊት ሕወሓት ኣጊዱ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ርክብ ለካ ብዝብል ናይ ገዛ እሱር ንምግባር ምንቅስቃስ ጀሚሮም ኣለዉ ዝብል ወረኳ ዘርጊሖም ተነበሩ ጀነራል ጆን ኣብ ስርሑ ከም ዘሎ ትእዛዝ ከም ዘወረደን ተሰሚዖም እቲ ጀነራል ንዓና ፅኒቶም ኣብ መቃብርና ክዕንድሩን ዝብህጉ ሓይልታት ፅንተት ቀቢርና ህልውናና ንምውሓስ ኩሎም ዓቕምታት መኸተ ምጥንኻር የድልዩ ክብል ከም ዝተዛረበ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሃንስ ወልደጀወርግስ መዲድ ነዚ ዝገለጸ ኣብ መዛዘሚ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዞባ ደቡብ ትግራይ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንቕንያቱ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት እናተኻየደ ምቕናዩ ዝከር ኮይኑ ሎሚ እውን ኣመራርሓ ዞባ ወረዳን ጣብያን ከምኡውን ኣመራርሓን ኣባላት ሰራዊትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መዛዘም መድረኽ ተኻይዱሎም ኣብቲ እዋን ዝተረኸበ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ጀነራል ዮሃንስ ወልደጀወርግስ መዲድ ድማ ንዓና ፅኔቶም ኣብ መቃብርና ምልካዊ ስርዓት ካህንፁ ንዝብህጉ ሓይልታት ፅንተት እናመከትና መፂና ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ድማ በፂሕና ኣለና ኢሎም ፀላትና መሊኦም ከየፅንቱና ዘይምለሱን ምዃኖም ተፈጥራዊ ባህርያቶምን ሕሉፍ ተግባሮምን ምስክር እዩ ዝበለት ጀነራል ነዚኦም ቀቢርና ህልውናና ንክነውሕስ ድማ ኣብ ግንባርን ደጀን ሰሚርና ክንቃለስ ይግባእ ክብል ተዛሪቦም ኣዲስ ኣበባ ሰዓት ዝብፃሕ በይንና ንሽከሙ ኢና ማለት ኣይኮነን ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ፋኖ ኣሎ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኣሎ ኣፍ ደገ ኣዲስ ኣበባ መሓዙት እንሄውና ማለት እዩ ምስ መሓዙት ኮይንካ ዝስራሕ ስራሕ ይክኸውን ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግድን ክንጥቀመሉ ዘለና እዩ ሕዝዋና ነገር ምስ ብልጽግና ምስ ስርዓት እዚ ጉዳይ ትግራይ ፖለቲካ ትግራይ ፀገም ትግራይ ብሰላም ተዛቲኻ ኣይፍትሕን ሞክርና ኢና ኣይኮነን ብሰላም ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊትን ፖለቲከኛታትን ኣብይን ምዕላው ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸድዮም ዝገልጹ ዘሎም ይኹን እምበር ጉዕዞ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ደገፍቲ ናይቲ ውድብ ከይተረፈ ክውንነቱ ምስ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ዘይኸይድ ዝብል ተቃውሞ ዝቐርበሉ ዘሎ እዮም ካብዞም ደገፍቲ ናይቲ ውድብ ሓደ ዝኾነ ሓደ ርእይቶ ወሃቢ ነዚ ህልውናና ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልፅግና እዩ ዝብል ጭርሖ ውሕልናን ስልሒትን ኣልቦ ጭርሖ ክብል ዝቃወሞም ምክንያቱ ድማ ከምዚ ይብል እዚ ህልውናና ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልፅግና እዩ ዝብል ጭርሖ ኣይፈተኽዎን ጥራሕ እንተይኮነስ ነዚ ዘመን ዘይምጥን ጭርሖውን ይልአ ዝኣመን እቲ ብሕታዊ መረጋገፂ ህልውናና ንሱ እኳ እንተኮይኑስ ኣብ ኣደባባይ ደረትካ ሰንዲሕካ ኣፍካ መሊኻ ትጭርሖ ጭርሖውን ኣይኮነን እዞም ነዚ ዘንጉሑ ወገናት ሎሚ እውን ገና ኣብ እሷታት ምህላዎም ዘረጋግፅ ፍጹም መግረምቲ እዮም እዚ ጭርሖ ውሽጣዊ ዘባውን ዓለም ለኻዊ ኣሰላልፋ ሓይልታት ዘይኣመተን ዘይተረድአን ሳዕበይኑን ረብሑን ዘይፈለየን ዘይተንተነን ካብ ስልሒት ስምዒት ዝዓብለሎን ናብ ባዕልኻ ከም ምትኳስን ገይረ ዝወስዶም ኣብዚ ሰዓት መኒ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ካብ ስልጣን ክእለ ዝደሊ ኣሜሪካ
أوروباوين وي بحفشة معربوين وي سدوبا وعالم زبل حتشو بملعال دمام كلهم كم زي فقدي قالتهم وسيقود ما إذن دحر كوينو إذن جرحون إذن حيلتات انتاي عينت مالغت إذن محلال فاللوم زلو بس بيراو ربحهم بخامي كتابا يخل زي تابا انت خوين خناتنا كابتنايتي كقبر ندولي سرعات زحشن نبلو ممارت انتايلو أبيتنا زياتهم مس زين غربك كابجوم حيلتات نزد فالو كل مدايو حاجز بخامي نمكتو وزت زبل قداي حدا بحدا بتلقات تنتان كفتشن يزقباني يركبلو يزقلز بسروون جمالونا زبال زلو محازو تقدف كون السودان بزو مسقوجي لفاش 4 كيلو زوقنو بعلم لخوان حيالات هاقرات بقدا يلا بخالي قندي إذنهم مس زبحالو أما أخل ميدا ستيحو منا قلل كم زيبلو انتايو حسنا علنا كبلون حاتي جلوم سودان حاجزن مركابنا باهقراوي محبرة سبكت من الاستدلال منقس السودان دمها بكم زعينة صوتا إيدو زيئتو كهوني خيليوم إيرترا دما بمسارتو أما برا أفريكا كم عبي حيلي قوبل البمخان ناب عالم لخوان مدرخ كتمل استفتنا لازبل اتناحي وحد دقافيم إذن معواتا بتقبر من قصاص مسخون حيلي كترات أمكونا نابتنا يكرم حزنا ورا بوليتيكا ودبلوماسيا ومسرح كيتملس تنقاقا كتقبر يام سلازي عبز حزفت إرنا أنبلو زلنا محزنة دفئانا ويحرحقات كتقعاز تخيل يازبل أمنت يبلين كبليو إزي كازا مكوزو بزول برعي شمز صحف تقراوي سقاتو زقلت وسيخو دما بسروون كم زبلو ناي بروباغاندا وفرتات نهزب زتناخفو سلازغون فتموم كوغدو يزولوم سرعات بلزقنا بخم أي كغبر نت سرعات نايمولو جيزي حلوتي علو نس سرعات تغتلو مليونات اللو بعبي دما زي سرعات عرسو مسحادة بهر الله جيبو حكمت يكان دقنا كتشفلغو خان نبليو بروباغاندا زسرح زبالة كازام زوم لعل فرق خفل الزبن زنورو زي صاري جرحتات لو مجيزيهم حالفهم يوم صباح بلزقنا وتيو هلو نايتي بيا مقابر حوحاتين تدايلو سحتت زغونو اللو آمخني يلان نحنا قن فاشتا موبالنا يترفن تم تايسي حوحات ناي سبات عكوبيوم حوحات نمغوار دما سبات كقبرو جدنيو بتماسالي عبلزقنا ونكبري زتنقام دون قرنا بروباغاندا خوينو أي فلت نزبل زصحفيم كل جزء مايكروفون انتجبتو مزبط يومن مزبط حزبنا نزغون مع عقار دولا أقبلهم موميوم زوردو كابت مدرخ كل جزء زمزمزون مستوعل زغورلهم فقراتاتن تاريداتن يقبرو مو يمزمزون لو مخالي جرحو تساينوس أب مغابر أكلينا دون نبلي بحال كبليو قطعو قليت زلوم كالين أدي سابا كناتينا زبل جرح بعد دباباي مزرب حدقينيا مخانون بتقوار نسونا بدي سابا زقبر كوينات بعلم لخوم محبرة سبع عيني تواقع مخانز قلتزا أبرار فتو استبحالت قراوايون كم زيبل قدم كوينات معراب تقران كالوت ستورور كوابيتات تقران بسلام كملسو يقبام بلزقنا غونو شعبيا مريت تقراي كملسو يقبا زبل متكل بغدام نتعميتو لهم بمغزال بلزقنا غبيتو عام ترخيبو بزخونا مقنيات معراب تقراي تارجيت زقبر كوينات انت تجميرو فيدرال منقستي هم معراب اشكيلو كواقع يبلون لقيقو كوز اللو كوز ما يخيليو مسلطانو حدقا مسيولو انت تسمعو تقليلو كوز يخل زحيلو وقع من البات مستكززب طرحي كخون زخل ننايم حراب لتقنا عاق مسينا هاي كالكون زول مقنيات كبي خليلو لام وسيخو دما بزغونه مخنيات معراب تقراي تارجيت زقبر كوينات تتجاميرو ناي محبرسب عالم طعامون تتعنون كبي زي كخون يخليهم بوسن ملكوت مزابلتنا يمملس أماراتنا يمسان سوقم تغيرو كوساري خال توساخي زفترو زباو قلولاو زناسك خاوني خال قلطفهم زحاز كحيزكا عرق قبرو كبلي خولو كبلي تزلو تخولو عميت زلام بخالي وغن فيدرال منقستن مقلبات علاما غيركا زخير كوينات غن فتحاونتو خبرتون زحات واغن فتوم استفلي زبالة أبرار فتويم كبيد مخاتا كابل زقنان ترر طعامو كام محبر سب عالم كقطمو يخاليو نايموت نايحيت سلازخوانام دحريخا بلزقنا مغبار تساخعو ولا يبحال تقراي استفلي واقع خفيلان تا استفلي ربحة متزم فانو زدل مفراس حقا منقسن كلاوي وسرعاتن ايرترات دلي زدخمن التقوات زورون سرعاتو يتشيبيام تقراي كان تاي تدل زبلو حتوتات كملوس كم زلو مملكيتو لهم زخونو خوينو جنرال يوحنس مديد نمم حدار عبي كقبر مخان تزاريبو لهم جنرال أبرها تسفايدون كلا زازار 140 كلتسان دما زلاتنا ممارز مقدار يكبل تسمع لهم بخالي وغن جنرال باج عدولي كم استسنا بتزملكتو نزارا ميدي حويسكا كل تسلستا ميدياتات تسبجو ملو كنكفلكم ينام لي ملكك ياسقبا باج جرال باج عدولي كساحل كذا تماركو دانس تمرو يهيدن عمتتوتنا أباد اللاغا هونو يبعدين يهيدن معكلاي كوميتي مكان هذا ግን انه يهيدن هونو كذا اوهديد هونو كذا برغيدر جرال هونو كنا حيلم اكل برغيدر تباله اكل كنا حيلم كنا جوبيغا كنا ساموراغا برغيدر تباله كزيرو كاساله قال تامس ቁጭ አረጉት ሙርከኛ ብቸኛ የኢትዮጵያ ኢህአዴግ ብቻ ነው ሩሩሁ ህወሓት የነበረበት ኢህአዴግ እሱ ብቻ ነው ማርኮ ጀራል የሚሰጥ ጀራል ማርግ የሚሰጥ ቤትም ዓለም ሊገኛ ይችላል በፊልድ ማርሻ በሙርከኛ የምትመራ የሀገር ኤታማዦር ሹም የኢትዮጵያ ብቻ ነው
በዓለም ጎግል አድርጎ ኤአይ ብትጠይቁ ምናምን ልታገኙ አትችሉ ኢትዮጵያ ብቻ ነው እና ደግሞ ህወሓት ወያኔ ይባላል ወንበዴው ህወሓት አሁን ደግሞ ህገወጡ አሪፍ ቋንቋ ልጅ ህገወጡ አሁን ናሬቲቭ አሁን ያለችው ፍሬሚንግ ህገወጡ ይሉታል ደብረጽዮን የሚመራው ህወሓትን ነው እናት ወድ ብትገባ ብለናል እናት ወድ ብትገባ ነግራችኋለሁ ለማንኛውም ባጫ ደበሌ ሽኝት ልሸኝ ነው ከኬንያ ኤምባሲም ከኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ያረጋግጥ ነው አምባሳደር ባጫ መልቀቂያ ያስገብቷል ከኬንያ አምባሳደርነት እንዲነሳ መልቀቂያ ያስገብቷል የናይሮቢ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም መረጃ ደርሶታል ለለቅ ነው ብሎ አስገብቷል ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ትዕዛዝ ነው የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብቷል የሰማ ነው የኬንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለምንድን ነው የጠየቀው ያው ጠይቀናቸው ነበር ዘሉ ምንጮች ያለ ምንም ኖቲስ ነው የነገረን ያለ ምንም ኖቲስ በአስቸኳይ መልቀቂያ ደብዳቤ ደርሶኛል በቃ ይሄድኩ ነው አለን ያሉ ለጦርነት ተብሎ የተደረገ እርምጃ ነው ሰምተናል ከአዲስ አበባ ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰዎች የነገሩን የራሉ ወደ ትግራይ ጦርነት ነው ወደ ኤርትራ ጦርነት ነው በየትኛው ግንባር እንደሚሰለፍ አይታወቅም ወደ ግንባር ሊሄድ ነው ወደ ግንባር ያው ሰራዊት ለማነሳሳት ወይ ግንባር ሊመራ whatever ግን ለጦርነት ተብሎ አምባሳደርነቱን ተነስቶ በአስቸኳይ ወጣ ተብሎ ለኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ደብዳቤ ያስገብቶ ወደ አዲስ አበባ ተጠርቷል እንግዲህ እነዚህ በባጫ ደበሌ የሚበረታታ የኢትዮጵያ ጦር ማለት ምን አይነት ጦር ነው የሚሆነው ትላንት ዕውቀት መሰረት አድርጎ ሳይሆን ውሸትን እና ጥላቻን ለምሳሌ አማራ ህዝብ ምን አለው ቀይ መስመር የሚባለው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ገብቶ ምን አለው የአማራ ህዝብ ሆይ ተበቀለው ይሄን ትግራዋይን ካልተበቀልክ መቼ ትበቀለዋለህ ትግራዋይን የማይበቀል ባትወለድ ይሻላል አለ ሽንት በሆነ ብትቀር አለው እኔ ያልገባኝም ነበር ምንድነው ሽንት ምናምን በየገባ ያኔ በኋላ ላይ ተየኩት ሽንት በሆነ ብትቀር ይሻላል አለ ዛሬ ነገሩ ተገለባብጦ የአማራ ወጣት ሆይ አማራ ምንድነው እኔ ይሄን አገዛዝ የማይበቀል አማራ ሆኖ መቀጠል የለበትም ይላል አሁን የአማራ ገበሬ የኔ ልጅ አይደለም የባጫ ደበሌን አስተዳደር የአብይን አስተዳደር ላይ ህግ የማስከበር እርምጃ ካልወሰድክ አሪፍ ቋንቋ ነው ይሄ በብልጽግና ላይ ነው ህግ ማስከበር ዘመቻ የሚደረገው አሁን በትግራይ ላይ በኤርትራ ላይ አይደለም ህግ ማስከበር የሚደረገው በብልጽግና ላይ ነው ለምን እወራለሁ እያለ ያለው ቀይ ባህር እኮ የኔ ነበር እያለ ተረት እያወራ 1 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ የፈጀው የድሮ የደርግ ሰራዊት የደርግ ጦርነት ከድሮ ከሰዓት ጀምሮ አንገት ተቆረጠች ጀበና ተቆረጠች እያለ ዛሬም ሌላ ኢትዮጵያውያን ለመቀቀል ጦርነት እየገባ ነው ቤት በኩል ነው የሚዋጋው አሁን ተመልከቱ ወደ አሶሳ መልካታ ሰው እየላከ ሰራዊት ይልካል ወደ 2 እዝ ነው ምናምን መካናይዝድ ብቻ ሑመራ አስቀምጧል ሑመራ ይመጣብኛል ብሎ 2 እዝ መካናይዝድ ብቻ ሑመራ አስቀምጧል ጋሸና አንድ መካናይዝድ አለ አማራ ክልል እየወጋ ያለ ዳጋዳሞት ደግሞ ተመልከቱ የአማራ ልጆች በእምብርክክ እያስኬዱት ነው ቪዲዮን ጊዜ ስለሌለ ነው ቪዲዮ ታውቁታላችሁ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ በቂ ነው አይደል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ቀጥ አድርጎ በሙዚቃ ደግሞ በጎንደርኛ በጓጃምኛ ዘፈኖች አቀናብሮ እንዴት እንደሚያሰልፋቸው ተመልከቱ ንቅንቅ የለም እንዴት ተወጥሮ እንዳለ ተመልከቱ በየት በኩል ነው የምትዋጋው ያባፊጣ ልጅ አይታወቅም ለማንኛውም ባጫ እናስታውሰው ወደ ጦርነት እየተዘጋጀ ነው አሁን ሽኝት ተደርጎ ይሸኛል ይሄዳል አማራ ክልል ያልተሰረቀ ነገር የለም ያልተዘረፈ ነገር የለም አንድም ነገር የለም ሁላችንም ሰምተን ሊጥ ሳይቀር ነው የተዘረፈው ሽሮ ምን ቤት ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ነው የሚዘረፈው ስለዚህ አማራን ማህደየት ማዋረድ መግደል ነው ይሄን መበቀል አለበት ይሄን የማይበቀል የአማራ ልጅ መወለድ የለበትም ውሃው ነው መቅረት ያለበት ይሄን ሊበቀል ደግሞ መንገዱን መዝጋት አለበት እኔ ኤርትራን እንደ መዳፌ ነው ማቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም ለዘውጆች አንድ መተነካለ ሊቁንን መታገል በአጉራዊነ ወገራንያዬ አማቦያ መጋደሸረ አካሚረኝኬ አማቦያ መጋደሸረ አካሚረኝኬ አማቦያ መጋደሸረ ወገራንዲዴ ኢትዮጵያ ዛሬ የፊልድ ማርሻል ለዚህ ያበቃትን ያኮራትን ጋሻና መከታ የሆናትን ሰው
ዛሬ ፊልድ ማርሻል ካልሾመች መቼም ልትሾም አትችልም። ይሄ እኮ ፊልድ ማርሻል ሲሾምና ይሄ ጀነራል ሲሾም ነው እና ይሄን ሁላ ማዕረግ ሰራዊት አስበልቶ ተመልካቾች ይሄ ሁላ ሰራዊት አስበልቶ መቼ ልትሾም ነው ይላል። ይሄ ሁላ ማዕረግ ይሄ ሁላ ሰራዊት አስበልቶ ይሄ መጨረሻ የት ይሄ መቼም የት አካባቢ ያለው መዝጊያው መጨረሻው የት አካባቢ እንደሆነ ታውቁታላችሁ። አስበልቶ ሰው ዛሬ ፊልድ ማርሻል ይሄ አስበልቶ ፊልድ ማርሻል ካልሰጠች መቼ ነው ጀግና የሆነ መከላከያ ሰራዊት እያለ የኢትዮጵያ ወጣቶች ቀጥሎ እንደዚህ ዘር ትግራይ ክጠፍእ ሓሲቦም ካብ ዓንቶ ትግራዋይ ከም ዘርኢ ክጠፍእ ምስክር ዘየድልዮ ባዕሎም ምስክር ኮይኖም ዝተዛረብሉ ትግራዋይ ምእንቲ ክጠፍእ ኩሉ ምእንቲ ክጭፍጭፎ ብሕማቕ ሕማም ካንሰር ትግራዋይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካንሰር እዩ። ካንሰር ማለት ተሓኪሙ ዘይሓዊ ህዝቢ ትግራይስ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተሓኪሙ ዘይሓዊ ሕማም እዩ ኢሎም በቲ ፅሉእ ሕማም ማለት እዩ በቲ ዘይሕከም ቀፂሎም በቲ ሕማቕ ኣራዊት ዝብኢ ቀትሪ ማለት እንስሳታት ብቀትሪ ዝበልዕ ደፋር ሰባት ብቀትሪ ዝበልዕ ደፋር ኩሉ ዝፀልኦ ዝብኢ ቀትሪ ኢሎም ምእንታን ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ጎኒ ጀኖሳይደር ኮይኑ ክጭፍጭፈና ብኦላዕ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ሌባ ካብ ኦሮሞ ዝሰርቕ ካብ ኣምሓራ ዝሰርቕ ካብ ሶማሌ ዝሰርቕ ካብ ደቡብ ህዝቦች ዝሰርቕ ሌባ ተባሂሉ እዚ ኩሉ ኣላዓዒሎም ካልኦት ከምኡ ዝበለ ቅሬታ ዘለውን ዓድታት እንተሃለዋ እውን ኣላዓዒሎም ከም ህዝቢ ክጠፍእ ወሲኖም ተንቀሳቂሶም ከምቲ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኹሞ ቆልዓ ተቐቲሉ መንእሰይ ተቐቲሉ ዓብይ ተቐቲሉ ቤተ ክርስቲያናት ፈሪሶም መስጊዳት ከም ነጋሽ ዝበለ ፈሪሱ ተወቂዑ ኣቕሽቲ ተቐቲሎም ምሳሌታት ንዓኹም ኣይጠፈኩም ነብዚ ከባቢ ብዙሕ መንእሰይ ተቐቲሉ ኣብ ደብረ ኣባይ ዝተቐተለ መንእሰይ ስቂሎም ማእኸል ሜዳ እንተይሞተ እናሃለወ ሰብ ናብ ሓዊ እናቃፀሉ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍእዎ ሙሉእ ብምሉእ ወሲኖም ይንቀሳቐሱ ነይሮም ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ሕዚ ባዕሎም ዝምስክርዎ ትግራዋይስ ኣብ ርእሲ መሬት ክነብር ዘየብሉ ጀሃንም ኢሎሞ ጀሃንብ ናብ ጀሃንብ ይኸድ ዘለዎ ሰብ ኮይኖም ክነብሩ ክንፈቅደሎም ኣይግባእን ኢሎም ንስኹም መናእሰይ ስለ ዝኾንኩም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ትከታተልዎ ትግራዋይስ ዝሰርሖ ሓወልቲ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ዝተቐብረሉ መቃብር ዕፅምቱ ከም ዘይነበረ ክቃፀል ኣለዎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብሂወት ዝነብር ትግራዋይ የለን ብሂወት ክነብር ዝኽእል ትግራዋይ የለን ምክንያቱ ዓፅሙ እኳ ፍሒሮም ነቃፅሎ ዝበሉ ዝሰርሖ ሓወልቲ ነፍርሶ ዝበሉ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ነቃፅሎ ዝበሉ ትግራዋያ ነይሩ ተባሂሉ ዝኾነ ይኹን ሰብ ማስረጃ ከይረክብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ምልክት ከይረክብ ባዕሎም ዝተዛረብዎ እዮም እዚ ዳንኤል ክብረት ከም ዛረብ ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኹም ሕዚ እዚ ሰበኻ ኣይኮነን ንሕና ዝተወሰነልና ውሳነ ክንጠፍእ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ተቃሊሱ ስዒርዎም ሕዚ ካብ ግዝኣት ትግራይ ጥራሕ እዩ መሬት ተወሲዱ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ራያ
ተወሲዱ ዘሎ ካብ ግዛኣት ትግራይ ናይ ማንም ከባቢ ግዛኣት ዝተወሰደ የለን ግዛኣት ክውሰድ ተሎ ኮነ ኢሎም ልሙዕ መሬት እዮም ዝወስዱ ልሙዕ መሬት ወሲዶም ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ራያ ልሙዕ መሬት ግዛኣት ክወስዱ እንተለው ህዝብ እውን ብኡ ዝኸድ 2 ሚልዮን ይርወል 3 ሚልዮን ይኹነው ዝነበር ህዝብ እውን ከይደለው ይግዛእ ኣሎ ይጭቆን ኣሎ ይሕረድ ኣሎ ታ ትግራይ ተቆሪሳ መሬታ ክቁረስ ተሎ ህዝባውን ይውሕድ እዚ ኮነ ተባሂሉ ትግራይ ንምጥፋእ እዩ ህዝቢ ምእንቲ ክጠፍእ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ እዚ ሩኡይ ሰብ ዝፈልጦ ከማና በለት ክመጽኦም ንሸራሩ ክመጽኦም ንሽረ ክመጽኦም ንኽሱም ክመጽኦም ናህና አይደውልዎ ኣለዉ ሽረ ማለት ናይ ቋንቋ ናይ ኦሮሞ ይብሉ ከምኡ ዝብሉ ምሁራት ኮነ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ መማኽሪ እዚ ቋንቋ ኦሮሞ ይብሉኻ እዚ ማሕራ ይብሉኻ እዚ ግዛዕ ይብሉኻ ትግራይስ በታ ከጥፍእዋ ዝደለዩ መሬታ ቆሪሶም ህዝቢ ከፋፊሎም ወሲዶም ከጥፍእዋ ዝደልዩ ንሳዮም ሰርሑ ዘለዉ ሕዚ ንሳ ክሰርሑ እንተለዉ እቲ ህዝቢ ተፈናቂሎም እዚ እዩ ዘሎ ምሳና ይመውት ኣሎ ኣፍታ ተወሰደት መሬት ንሓዚ ክንሓርስ ኢልና እንተንኽእል እቲ ህዝቢ እንተዝምለስ ቀቲሎም እንዴሞ መሾም ክቐትሉና እንዴሞ እንድሕር መሬትካ ተሓዲካስ ኣይትመልሶም ትሰዓር ኢኻ ሕዚ ምስየታ ሓይስካ ክርአ እንተሎ እቲ መንእሰይ ትግራይ ከም ዝረኣናዮ ጅግና እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ጅግንነት ኣለዎ ፍሉይ ንቕሓት ኣለዎ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዝመርሑ ዝነበሩ መራሕቲ ተዓሲቦም ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ነቲ መንእሰይ ከፋፊሎም ክደናገር ገይሮም ተደናጊሩ እንታይ ደኣ መራሕቱ ክዛረቡ እንተለዉ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ተበቲኖም ገገዝኡ ስለ ዝነብር መንግስቲ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ዝብትነት ተሓሳስባ መፅኡ ሕዝስ ብትኽክል ሰላም ኢና እንደሊ ይብሉ ሕራይ ምዕራብ ትግራይ ከ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ መሬትና ኸ እንታይ እዩ ኮን ተኢልካዮም ዘመሓደረ የመሓደሩ ስለዚ ትግራይ ተቆሪሳ ትውዳእ እንድሕር ከምዚኣ ኮይና ኣብ ሽረ እውን ኣይትነብርን ኣብ ሸራሮ እውን ኣይትነብርን እንድሕር ከምዚ ሓሞራ ሒዞማ እኒአው ወሪሮማ እኒአው ተወሪራ ህዝቢ ይብተን ጀሚሮም እውን ኣሎ ትምብታን እኮ ተጀሚረ ኣሎ ሕዚ እቲ መንእሰይ ዝኸይድ ዘሎ እንተይተረድኦ እቲ መንእሰይ ጅግና ምዃኑ ንፈልጦ ኢና እንተይተረድኦ ይኸይዱ ተመሊሱ ንባዕሉ ኮይ ዘውፅእ ዘሎ ኣብዚ ቆልዑ ኣለዉ ወይ ደቆ ኣለዉ ወይ ደቂ ሓፍቲ ኣለዉ ወይ ሕዋት ኣለዉ ዓበይቲ ኣለዉ ንሶም ገዲፉስ ከደ እዚኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ፀላእ እንተመፅኡ ክጭፍጭፎም እዩ ከምታ ናይ ቀደም ርኢኹማ እንዲሁም እኽሊ ደኣ ፀላእ ድዩ እኽሊ ኣውፂኻ ምቅፃል እንስሳ ፀላእ ድዩ መሕረሲ ነዊት ፀላእ ድዩ ዘቃፅልዎ ትምህርት ቤት ፀላእ ድዩ መምሃር ቆልዑ እዩ ምንም ዘይተዓጠቐ ህዝቢ ከም ህዝቢ ከጥፍእዎ ገዛውቲ ዘቃፅሉ ከም ገዛ ኩሉ ዘቃፅልዎ ከምእንቲ ክጠፍእ ኮይ እንድሕር ፀላእቲ ሂዞሞ ተመሊስካ ናበይ ትመፅእ ትጥይቆ ቤተሰብ የለ ትጥይቆ ርስቲ የለ ተባታቲንካ ኣበይ ኢኻ ትነብር ንሳ በይንና ዲና ንዋጋእ ዘለና ምስ መን ዲና ንዋጋእ ዘለና ምስ ከማና ዝበሉ ሰባት ኮይና ኣብ ዓዶም ድኸይድናዮም ኢና ንሕና ኣብ ጎረቤትና ዓዲ ዓፋር ይከድና ዓዲ ኦሮሞ ይከድና ዓዲ ኣምሓራ ይከድና ዝወሰድናዮ መሬት የለ መፅኦም ኣሕዲጎምና እኮ ኢና ንዋጋእ ዘለና ንሕና መን ደሕዲግና ኢና ኣብ ዓድና ኮይኖም ቶም ዝወረሩናስ
انكم ما قديفنا لكم لنا دينا خنو لهم تعدنا زي بهلنا زي ناي تقراوي حزب زي كرأز اللو اندحر أثينا اندحر تباتاتنا كله يموت كويكونا قال لي الدسابة خنبري قال لي محرا خنبري قال لي سومالي خنبري قال لي بنشانقول خنبري تمالي سجن حدي زبلا حفتي زبلا عدي زبلا حاوي زبلا بتقراي قنا يركب حمرا خينا دن ركب من السحازي خينا قتلنا حمرا خينا دن حرس أنا حرس إني قتلنا هنا تحديقهم من حيزهم ما يمنع ثم سب نايز نورو سودان اللو زي اللو فقد لاستيك يموتوا زي قديف كان تخيل كامل سيد عمان تايخ ندبر نتوسينو كعنت وسانة إذن هاي تفاءت وسانة وأنا من تايتهم جقانو تحالف زين النباين نسيهم النباين وسا زين العلم زحات نايح وحات عبالات جقانو كو تسوي أمي ثم زخدو كو حداتي سم دينا نر سم زول ودينا نسمع بعد صلاة أزول ما سرجان هالو الناس حزنا أخيدهم تزاروا وندا سمعنا خندنا قر أي جبان حدا نمن النتنا وحد تقدسه هب قدميت هاي بقى تحلف اللي زبله بجزا خوينا بمنم تأمر ينتعن هاي نحول هاي نعوت كلنا أنت تقاليسنا ترحنا نعوت بتا حز قريبا زلا زي ناي تقراواي قديت أي بعل حسيو تمايتو حز زي قالوا لنا لنا زي قالوا اسكعود قال سجميرهم زي قالوا حز زي قالوا زي أم صلاة تتقالوا لهم تكون نمتاي صلاة يكون زي قالوا حز بعلو بقى نسخة قدمونه قالل كان حزونه قالل كان وصاي أخلك كايل حزب توسين خوتي قالوا لي مستقالوا لدما كل زقالة سلزقنا تقراوي حدا خون كامد حنيس زي قالوا لنا والناخاب بزعبوا إن رجلنا ننبر كقادل نقبره اتسترق وحديو تقراوي دي إخوان ماني إخوان وعلي ملص وحدات يمكون تقراوي إخوان يميلة أحسبن تقراي تدفع الناس وحالة تدفع من الزبل زات أكد ويزد القف تقراوي إخوان يخيل زي تنحنا ولنا العلا زلنا بقى خقارلو مقباري حزب كالي قديفك تأكيبك موسانيا أقادر نحنا تقارلنا هنا كم زي قارل زي نبل زلنا كو من انت حزب حدنت كله خقالس كله خقالسي حزب زي قارل كا سدرا سوا أتبهايلو انت حب صلاة أمسي كو خطلوي سدرا سوي خان سخايلي قدفلي صلاة يقدفن خطلوي قديما إنا نزلنا أمر كله يترفون كله قديتي أنا أطرحه يكون نحناسي كوينات دليتي يمزولو كوينات دلينا دينا نحنا ناوينا خيدنا كوينات دلينا كوينات كوي دلنا مصيمنا كوينا جزاتنا حديقومنا جزاوتنا يزم تفانا قلت وسيدمو ناي تقراواي جزا وسيدمو سميتكم للو قتيلومنا كلكيلومنا وأن سعرك وتسمكم قتيلومو ريسا تقبلت خوينا ناي تمهراي ريسا ناي نقادي ريسا تقبلت خوينا شو قلنا كوي نحناس كل شيء عن الكحد بزم صلاة زيهم كل شيء عن تقلم بزم صلاة زيهم مو كيديو لنا كيدو تجنس لنا ولنا افتامرتنا أن هلنا سكوم يولنا حزين نحناس معرف تقرأ يملس لنا إن بمحتاجنا سكينات ليت نبه لنا وعدنا بهملس لنا له عد خايف كذا أبيك تنبر جزازي بالكا مريسي بالكا أبينا عبد تنبر من يقربك تبتينا خنبر يوتي حسابهم زي سلاز خانة كنك على سكديت أنا أيوي بوزح تقراوي بعوت زعوت الله صريح زعوت الله هم قحافات لما زحافر لا جزي خم تكون ولا قد أن تكون مالك كم زي خم تكون القصيني صيرنا ما كم نحنا خم تخالي القصيني أنا منامنا ولا نخدم كنتات نمزن كنتات نفلت كل نفلت هنا هاو عمود داتا ناشرار حزبي مغلصيو دمبي شرار زي فلت تقراوا يلن
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝበሃል ባይቶ ዝተጀመረሉ ሸራሮ ብዲሞክራሲ ዝፈልጥ ዲሞክራሲ ዝመሓደር ዝነቕሐ እንተዘይተሰሚዐ ክደግማ እዩ ናይ ሸራሮ ህዝቢ መላለዩ ባይቶታት ክምስረታ እንተለዋ ቀዲሙ ባይቶ ዝመስረተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዝፈልጥ ብስርዓት ዝምራሕ ንቓሕ ተወደድ ተዓጠቕ ዝብል ጭርሖ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሒዙ ጨርሒው ዝተግበረ መናእሰይ ናይ ሸራሮ ሰገናት ኮይኖም ዕንጨት ብረት ሒዞም ሙሉእ ትግራይ ዘባራውሩ ናይ ሸራሮ ሙሉእ ትግራይ ፀላእ ክመፅእ እንተሎ ገዝኡ ዘይርከብ ብሙሉእ ሕዚ ናይ ሸራሮ ህዝቢ እኮ በይሊ ከላውሎ እኮ እዩ ዘሎ ፀላእ ክመፅእ ወፂኡ ይኸይድ ሓደ ሰብ ይርክም ፀላእ ኣብዚ ንፀላእ ኢሉ ዘይህብ ዘይንብርከኽ ንፀላእቱ ዘፍርሕ ኩሉ ሻዕ ነቲ ቃልሲ ቁሩብ ዝኾነ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣንቱም መናእሰይ እውን ከምቶም ቀደም ሰገናት ኮይኖም ዘጋደሉ መናእሰይ ኮይኖም ዝተጋደሉ ናታቶም ኢኹም ክትወርሱ ዘለኹ ናይቶም ንኸውዶም ዝተዓሰቡ ዘረባ ከይትሰምዑ ኣየድልየና ምክንያቱ ባዕለ ምስክር እዮም ፀላእትና እንኳይ ሰብስ ሰብ ብሂወቱ ክቃፀር ኢኹም ትፈልጡ ኢኹም ትፈልጥዎ እኮ ኢኹም በቃ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ይተቃፂሉ ብሂወት ክነብር ዝኽእል ሰብ የለን ኢሎም ዝወሰኑ ስለ ዝኾነ ዘለና መማረፂ ምግዳል እዙይ ከም ትውስኑ ርግፀኛ እዩ እንድሕር እቲ ህዝቢ ዘይወስኑ እንድሕር መንእሰይ ዘይወስኑ ግን እንታይ ትገብር ትጠፍእ ትፅበየና ምጥፋእ እያ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ኣኸባና እቲ ሕቶኹም እውን መሊሰየ ይኸውን እየ ኢለ ይኣምን ንሕና ድማ ኣይንጠልምን ናይ ዝበልና ይኮን ኣብ ተግባር ክትርእዩና ኢኹም ካልእ የብልና ኣብ ተግባር ድማ ክንዕወት ኢና ግዝኣትና ክነምልስ ኢና ፀላእትና ክንቀብር ኢና ዝብል ሙሉእ ምትእማን ኣለና መዓስ ከም ንሰርሕ ግዜ ንመርፅ ከመይ ከም ንሰርሕ ጥበብ የድልየና ኣለና ኩሉ ኣለና ሕዚ ብዋጭዋጭ ፉከራ ዘይኮነስ ብስርዓት ዝምራሕ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ መኸተና ኣዋጅ ሒዝና ኣፍታ ናይ መጨረሻ ክነብፅሓ ኢና ትግራይ ትዕወት ክንዕወት ኢና